Shalom oras madita salutna manaminan nami lansia di tonga-tonga ni huriata ka wincarong di tonga-tonga ni kabagas tabe tapayut-yut macara peri lansia di hari Rabu 25 Agustus 2021 do topik merdalani di bagasan hati uron ima nadi pahebebas sian turpuk Yesaya 2 ayat 1 ayat 5 tapara di marwadut pikirata tapuji matuhata marhiti-hiti nomor dete sebuku ede nomor 21 ayat 1 dot ayat tolu Bagaimana sudeamu bagaimana marsakroa nunga mateu tamu nunga sesa sude dosa ala siroani anak ni dewatai begemamu sude salut namar sakroa dangadong nama gobe anggoa kana porsea di tuata Jesusi naumokop sasude. Asini rohamadiamu dot damina sedebata mata dot sinanakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita namar punga pali bagasan basot tajama terpukta si Yesaya 2 ayat 1 ayat 5 sono madidok disi odohata nani ida ni si Yesaya anak ni si Amos taringo tujuda dohot Jerusalem masa dosogot di ujung niaka ari hot disi di paojak dolok ni bagas ni Jahoba di pucu niaka dolok jal humicat sian aka robean jadi marongoman matusi sude aka parbegu jala torop aka bangso madapoto tusi aka namadok beta hita tanak ko himadolok ni Jahoba tu bagas ni debatan si Jakob asa di jarhot tu hita aka dalana jala mardalani hita di aka lapangna ay marharua sia siodo sogot patiki jala sian Jerusalem hata ni Jahoba jadi manguhuma ibana di tonga-tonga ni aka parbegu jala torona torop aka bangso jadi patopahonon nasida mapurang nasida bain gigi jala hujur nasida bain aka sasabi dang besitahon ni bangso dopak bangso podangi jala rang beguru honon nasida parmusuhon beta hamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jahoba songon hatorangat di hita mula taparwahodo sikap ni atlet bulu tangkis nagabe juara olimpiade di Tokyo na baru-baruon macela situtudo rohana sida pola do tumatangis ala nilas ni rohana nasu apala boy terpikir hokian las ni roha managam na balga jalan nagabe kebanggaan nitung takas do tarida di parngulota alai boy do sabalik na muse taida na sololos tu hajuaraon ati pidirhana buhiad donian hirana pata semangat doibana bahkan maul terjalosa na masai situasi na masa di turpuk tahun imana di lubahon ni Jahoba taringot tunaning masa di Israel imana ikol luhut do jolma majalo nagabi bagian panghuman dinguluna hobar tu aka nani ulana be di lubah panurang Yesaya do taringot tu uhum do si jalon ni bangso Israel sial hatak kangon jogal ni rohana maradopo debata na lupa nasida di padongan nion dot pamiliton ni debata di nasida gabe bangso ni debata nasida songon nang pinilit ni debata gabe bangsona
Seharusnya nasida mabahat tiruan na dengga tu salut alak asa marhite siani boy nasida manugu bangson asing gabe porsea tu debata alai balik sado tahe na gabe terjadi tonga-tonga ning ulu nasida gabe nasida do nama bahen gabe ramud guarni debata ala di persuara nasida padongan nion di debata di ulu nasida. Seharusnya iko gabe patron manang rule model do nasida nian di tonga-tongan niaka bangso parbegu marhiti hauduhon nasida tu debata alai gabe nasida do marsuada ho debata balik sa gabe marbalik jalan marsoba tu gana-ganaan mabahin debata terimas jalan manguhum nasida diturpukta sadario di dokdo nama sama di hari sogot namar lapata doi nunga di bul debata sadatiki lau paulihon musei bangso Israel na terbuang alan dosa nai nunga di titi debata ari haluan nasida jaladang adong na boy mga batisa ay sa guru di debata do sude na masa di portibion di dokdo napaluaon ni debata musei nasida paulion di debata nasida musei gabi songo bangsona dimana dibaid debata gabi bangsona nasida asa marhite siani gabi bo nasida marhasonangan paulahon ni debata mamusi habalgaon ni bangso Israel songo bangso hasoloman ni debata jala marhite sianima Israel gabi inyanan na dihaholongi aka bangso parbego alani habaulion nasida hadingganon nasida nang dipauli debata gabi marongoma majolma do torok bangso tu Jerusalem lau marnida haulion do tabalgaon ni hutan ni debata nagok hadamion do telas ni roha masama hadameon alanung luhut bangso manupahon aka sijata nasida gabe ula-ula lapakeo tungolo pertanian di bagasa tiki dang adong berohan ni jolma marmuso manang naing marporang alai sude makarikoton ngolu na dumenggan meningkatkan taraf hidup manusia dengan berbasis pertanian asa sude dapotan ngolu perdagingon jala marsangap guarni debata huta Jerusalem songon pusat haroruan ni debata mamasu-masu nasida gabe pusat pengajaran ni patik ni debata nasude bangso marsaulihoni jala masihol mangulaon akapatik ni debata sude bangso gabi mangihuton pengajaran dot podo na siat debata na dibaritaho siat Jerusalem sude na jolma iko mangulahu persuruan ni debata jala masihol mangulahu patikna sudena iko sahat tu panguhuman ni debata iko dipertanggungjawab pun nasa na niulana jala gabi marbalik siat dosa nabi gabi mangulahon lomo ni rohani bata di situasi nagok dame na aman na daw siya permusuhan mabayboy mardalan na halak di bagasa las ni roha ala sudena nung gabi bangso na pinasupaso ni bata na mangulahon lomo ni rohani bata di nguluna dang jupang bedisi ak hamusuon manang perbadaan manang na mangulahon na jahat alay nung gabi aka bangso ni debata na masihol jala mauwas mangulaw patik ni debata di ngolu sigano pari marongo majolma sierragam ni inganan ala nunga di bege na debata marhuraja di Jerusalem jala debata na gabi partogi di nasida gabi sonang suari berbuang mangulu nasida di tonga-tonga di pandemi COVID-19 sia di partikiata simangon di paingot dohita songo dia siol ni rohata nang marsaur dohot debata di bagas corona alai las di sido hita totong marhaposan molo tung pedang terbaik kita do perro tu bagas joro ni debata ikut taharinggasud do marsaur marhiti per minggu dot pertangyang live streaming manang pemajahatan di debata di bagas tabi di jodoh hita diturpukon asa unang olu hita madele ala niya kahamoloni alay na totok kita marpakirimo tu debata
ala hot do holong ni debata di ngoluta naing mamasu-masu hita manang di dia pe hita maringanan hot do holong ni debata tu hita songon na tu bangso Israel na setotong rogan sogut na mga leon hanguluad do telas ni roha di hita asa margogo hita mga dupi sude na masa di ngoluta di sosodo hita ganup asa masih beta-beta kita pahir pas rohata asa managam jala masiol hita lau pai mai mahon dohot para dia ngoluta lama bongoti huta Jerusalem ne baru na pinarade ni tuhatai dia kana porsia di ibana ima di surgo hasonangani lam taharinggasom madi ngoluta lau majahai hata ni debata mangguruhon hatana di bagas tabe asa marhiti sianita ruli hita di gogo do semangat lau patupahon na dumenggat di ngoluta ho Bartolomo ni rohan debata unang sumurut ringgas ni rohata mangguru kahata ni debata ala ni pandemi COVID-10 siaon alailam tabba mariti kita do ringgasta majahata ni debata di bagasta be ala dang sudah betik kita laho madalani di luar ikon hilalau tado situasion mangajari hita lam hidup jalalam martabati kita majahatan debata asa taboto patupahon na denggan adong sada ilustrasi di doksongonon di nasahali di sukus sada ina na poso masahalak ina na tua-tua di tiki marminggu nasida imana marumur 20 tahun nasa ringgas rotu pargurua dotu parmingguan di dokinata na posoima di suku-sukun nai inang ay marlaba do peho inang natugarijay rona tua-tuay mga lusi buasa do honom musongoni ninna inata na tua-tuay roma na posoima dok ay so di begiho beinong jamitay ay so boy be di jaloho di jaho buku ede dohot bibeli apalagi majamitay so boy be radi begiho ninna alela bok do hatani inatan na tua-tua mga lusi di dokibana do masemerlaba do pe aw inang tuga na tuga rijay ay sarupa manuaing aw tu sada halak na manuci pahianna las boha pe dibain mamoro manang mabilas abit nai alay jupa majamurhon ibana saya dong do tading aik nai di pahiani songonima nang au nang pesotakas behwida jala subege aka ede terlumobi majamitai ala seadong doi nataring di bagas rohaku ninna inatai mangalusi ala nido bisa boydo pehudalani huharinggas so manopot bagas joroi ninna inata namatuai adidok rohaku rang au na mangula alay todini debatado na mangula patau honi gabilas terhatotong mainata na posei jala hut diauhut turohana ala diboto adong do hape labana na seringgas rotu garijay masemarguna do hape na roma nopot bagas coroi dada songon ni dok ni de bahalak sarupa do na marminggu dohot na sumarminggu asa ma persia di tuhani molo di dok di bagasat turpukta betahamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hati uron ni Jehovah jojo ni si Jesaya doon tu halak Juda nang tuhita sadarion astari parnguluta siya paruhumat tungulu na gok baga-baga so tung haduan halak dapotan alay hita so dapotan manangaham hopartusima di Josi Jesaya di son asa mardalani nakita nang nasida di hati uron ni Jehovah lapatanna mangulu mahita hupartu patik ni debata dang dia ibarna di halak Juda do talak na deban na mardala di hati uron ni Jehovah mangulu ala na tinggal di haulomon rak magodoi ala nido di bagasa partikiat tanuang di dokdo molo Jerusalem gabe haboran ni hata ni debata haboran ni patik ni debata lisido hita di pagu di bagasa nguluta asa totok kita memakai hata ni debata marhiti-hiti bibil nang tajaha
Bibil nang adong ti hita, gabi ta pakke mai bohal ni parmulota. Gabi ta ba mabibeli, gabi persiajarata lau tu makasi hata ni debata ay marhiti-hiti sian hata ni debata disido hita gabi lam mangatusi dia longon rohan debata nanang siulohonota na paduahon di dokdo molu marmo makalak tu Jerusalem marnida hinauli pabaina ni debata di tonga-tonga ni bangsa Israel las ido na dipaingot di bagasa parmulota di dokdo di Filipi 2 ayat sia tak suas 10 sada takas di dok disi segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Di dokdo disi ikut sude nasa ulutot di banua gijang di banua toru di banua tongaon songoninang nasa namar suara marhato poton Yesus Kristus do Tuhan baik kasangapun di debata ama alani disima hita di pengot di bagas nguluta unang mabiar hita maka tidako Kristusi tada nang ta tidako Kristusi di bagas nguluta nagabi Tuhan jala si palua hita lam taharin gasoma laho majahatan di debata asa mardala kita di bagasan hati urun di debata mardala di bagasan hati urun di debata ima mangulahon aka ulau nadinggan tiki di berek kalak manang speso di berek kalak ala di batado marnida salhutna na taula Tuhan mana mamasu-masu ita salhutna jala songo bah diskusi di hita di dogma songonon na parjolo behado pangaradiota tu ari parpudion akadia masih bahenota asa dapotan las niroa hita di ujungna nomor lapatan bohama pangaradiota laho madapoton tiki pangalap ni Tuhan di hita aha manabu ita patupa asa marlas ni roa hita salhut na sahat tol hasita tu surgo hasonangan nang punaradi ni debata di bagasan harajauna di sini hita di paingot di bagasan uluta songo dia hita marlas ni roha molo sahat teta tu surgo hasonangani ale dada holak kita na marlas ni roha nang madohot nang akapino parta marlas ni roha na sida di tonga-tonga ning ulu na sida molo tumpe ikabor hatita madapoto tuhata napaduahon songo dia do bahenota asa totong di pe baru hata dot nguluta asa una kolang mardus aki ararita na salpo nang leleng alay sarupa musitu partikian na baru ahadun na boy banota usaha asa sa terus gabi di pe baru songo na dokon na Apostol Paulus lam tuburuk nape pardajung nami pardurui anggo parbagasani ari-ari do di baru ala hutoliuk kami na sotarida dari nataridai alani disido hita di bagasa nguluta tapa tupama tapa conok ma jala tatuju ma ima padang situ jota hola tu surgu hasonangani margogo mahita mangulahon akaulota salutna amen martangiat kita mau lihat madi hotutu ali Tuhan di bagasan ubaso di losodo hantutu marhiti-hiti pihadilan sia marhiti-hiti YouTube ali Tuhan live streaming naikkan tutu ali Tuhan di sisiho asa ganup pami salhut nana di losodo pehami marhangluan marhai pasong boy ham tutu ali Tuhan mardalani di bagasa kati romo gabi boy hami lam masihol tutu ali Tuhan di bagasa kulmi ningolu nami asa marsi beta-beta kami madapoto surku hasonangani marhiti-hiti na masih paingotak kami masih jujua kami ali Tuhan asa marsil Tuhan lam margogo kami
mangiai hanguluan na manotong di tonga-tonga ni parngulung nami siganu pari terlumo bitu tuali Tuhan di tonga-tonga ni pandemi COVID-10 sia na bori tu tuali Tuhan dang boi hami rotu tonga-tonga ni bagas corom masiol do hami tutunian ali Tuhan alai alanya ke aturan na pamareta jala alanya ke situasi pandemi COVID tali Tuhan na boi tu tuali Tuhan sangat rentak kami na tua-tua le Tuhan gabe hona gabe penyebar gabe tersebar hamil Tuhan alani le Tuhan disidu hamil di pengut aka pemerintah nami asa mangurui pergerakan nami mangurui le Tuhan persoron nami tu luar le Tuhan alai disidu tu tuali tu di pengut Tuhami molodang boy pe hami rotong-atongan di bagas corom alai anggo persoron nami rap doto totong mali Tuhan mangulu di bagasan ngulu nami di tonga-tongan di bagas nami marhiti-hiti haringgason nami mardohoti parmingguan pertanyaan secara live stream nang PHD lansia petutua le Tuhan asiroha mali Tuhan salio matur turbadia mengukap rohanami dan umar sada-sada asa boilam takkas suatu sihami dia lo meneruham di bagas mulu nami aso batu hami patu pahon ali Tuhan nadinggan jalan marhiti-hiti pabanan nami nadinggan lam torop halak nama muji pasabuarmu asimaroha mali Tuhan tor paston nami nang akan na tua-tua nami lansia le Tuhan sehomatong le Tuhan napahi pason pamatang nasida hon manapahi rason nang tordi nasile Tuhan astong bersemangat nasida lamadalani akaring ulu nasida tarlumo bitu tua le Tuhan lam hibul marohani akan tua-tua nama le Tuhan lamar lopitanga tua pamuna badiai manangnya kosalhutna akan konna peparan nasida dongan nasida keluarga besar huriam nang bangso nama le Tuhan di tonga-tonga ni bagas nasida lam hibul rohana sida martangiang marlopit tangan ay totong dali Tuhan horong ni rohama li Tuhan mangula di bagasan ngulu nami atong ali Tuhan pos marwani akan na tua nami manang nyakot ho salhut na li Tuhan pasu-pasu matutua li Tuhan nang aka paparan nami gan umar sada-sada tabay di nasida dalan ni aka ngulu-ngulu marhiti-hiti na di pasu-pasu aka ulon nasida pasu-pasu ali Tuhan nang aka dana kali Tuhan di bagasan aka persiajar persekolahna baik secara daring ya Tuhan astong ali Tuhan nasida marhiras ni roha jala totong bersemangat para dion nang masa depan nasida dia akan mangalusi rokap aka peparan nami pahopun nami Tuhan paston nami asa homa tong ali Tuhan nama dongani hona patuduhon hona patongoton nang percupangan nasida le Tuhan asa boy pacupang nasida jala ditikina ro nasida macalo pasu-pasu parongasar siap kuali Tuhan pasu-pasu matu tuali Tuhan nang akan mamuka pardonga saripion nasida nama sio lali Tuhan nasida dia kaparena konon sosoli Tuhan nang taban ya kada danak di tonga-tongan ya bagas nasida ganu tuar paston nami asa homa tong Tuhan na mangukap jama bortian ya ka inali Tuhan asa bona sida gabi hasaoran di pasu-pasu mali Tuhan di hasosorang ya kaparena kon tonga-tongan keluarkan nasida astung marulu polup nasida salhutna nang hami pe tuali Tuhan totong marulu polup mamuji pasabuarmu molu marlas ni roa salut na akasolok nami keluarga nami marlas ni roa hadona kuriam mali Tuhan terpuji terpasang maguar mali Tuhan asimaroha mali Tuhan nang dia ka program ni pemerintah nami program ni huriam homatong li Tuhan nama jongjong salhutna pakai masalhutna hobar tolong meneruham mangasan guarnak Tuhan Yesus Tuhan nai martangnya kami tuho mare de hitamuse siap buka di nomor 520 sia ayat sada do ayat tolu akan tuaku sama si olroaki dia ruruni tuaku songonani dok nai samardong anolo polo Huria managamo Maranatha roh Tuhan samen sai tibu maro sarade ale tondiku tagampan jonai satu langitan manomu oh di Yesus Tuhani samardongan olo polo Huria managamo Maranatha
Amen sa tibu maro. Atong ramai ita magduritang yang alea manami na di banogijang sa penerbadi ang magwarmo sa romaharajonmu sa suat malong neruham di banotongon sona di banogijang leon matuam sa hanguluan siapa hari sa marusan nami son panasan nami di dosa nongan nomor dosa tuhami unak kami tukun pangunjunan palu mahami sian pangago ahona pun harajaon do takukun roy sangapon saling lengna. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot tolong ni rohani bata ama. Dot parsaun tu perbadia mana madongani. Dot mama sumasu hamu salutna. Amin. 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 Oras madhita salutna. Saat maita salutna saboy musipa jumpa kita di tonga-tongan di permingguan nang piadita di bagas coran itu hata horas mam oleh hati madita